Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mami Jolie! Karong adlaw, November 2, 2024, All Souls Day. Adlaw karon sa mga mahal nato sa kinabuhi nga nitaliwan na niining kalibutana. Every year, moari gyud mi diri sa sementeryo kauban ang akong pamilya kay aron bisitahon ang mga mahal namo sa kinabuhi nga nitaliwan na niining kalibutana. As you can see, naglakaw rami padulong sa sementeryo kay gipark ra namo ang motor dito sa Kapilya sa Alegria kay dili man pwede pasudlan og mga sakyanan aron hapsay og dili gubot ang pag-adto sa sementeryo. Pag-abot namo na silang mama, nakasinabot mi nga kita mi diri alas 10 sa buntag. Ang sabot unta to alas 9, so kay Filipino time man, so niabot og alas 10. Ang pinakauna gyud namong gibisita ang among manghod ug gisunod dayon namo ang among lula ug mga lolo. Mao gyud ning gitudlo nilang mama ug papa namo sukad pa sa among pagkabata. Nga kada tuig amo gyung bisitahon dapat ang among mga mahal sa kinabuhi. Pwede ra dad-an og buwak o mga kandila ug halaran og mga pag-ampo. Ug ang labing importante mao ang pag-attend sa santos nga misa ug paghalad og mga pamisa sa mga kalag sa among mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na nining kalibutana. Sukad sa among pagkabata, wala gyud namo gi-practice ang pagbutang-butang og mga pagkaon sa mga minatay. Ug bisan og nay mga birthday, magbutang-butang og mga pagkaon sa altar. Wala gyud na namo gi-practice sa among pamilya. Wala ni suon si mama sa kinaraan nga paagi. Maong mao po iyang gitudlo diri namo. Ug kami pod nga mga ginikanan na karon, mao po na among itudlo sa among mga anak. Ako isip usa ka ginikanan na usab, ako pong gitudloan ang mga anak nako nga mukuyo gyud mga inganing mga aktibidades. Kaya aron makatuod pod sila sa mga lubnganan sa among mga kaliwat nga mga nitaliwan na nining kalibutana. Aron pohon og sila na poy modako, sila na poy maminyo, nanapod sila mga anak, sila na poy motudlo sa ilahang mga anak o mga apo namo kung pohon kami na pud ang mawala kay kitang tanan mawala man gyud ta nining kalibutana. So ilahang matudloan walay makalimot nga moampo o mobisita nato sa atong mga lubnganan. Mao pud nay ako ang nakita nga maayong itudlo sa atong mga anak karon. Kay og dili nato sila tudloan samtang bata pa sila, kinsa naman lang intaw maampo nato pohon og kita intaw mamatay, di ba? Para nako nindot gyud itudlo sa atong mga anak samtang bata pa sila ang mga ingon aning mga buhat kay aron matudlo po din nila sa mga umaabot nilang mga pamilya. Tinuod init, kapoy ug usahay makalipong gyud labi na gyud kay pertig yung inita in taon laro-laroy nya usahay makalimutag asa nadapita mura na kag malipong nagtinuyok-tuyok asa dapit paingon tungod kay daghan na jud kaayong mga lubnganan na adiri. Pero worth it kaayong ug makalipay sa dughan nga ikaw makahatag kag mga pag-ampo sa mga nitaliwan na natong mga kaliwat. Basin pa di ay nga atong mga pag-ampo niabot didto sa kung asa man sila karon, di ba? Basin nyag nalipay pud sila sa atong mga gibuhat nga ato pud silang giampo nga wala gyud nato sila kalimti. Karong adlaw gitagan na gyud ni sa simbahan aron ang atong mga kaliwatan o mga kaigsuonan nga nitaliwan na nining kalibutana ato silang mahinumduman bisan ka usa man lang sa usa ka tuig. Dapat mosimba gyud ta sa mga santos nga misa nga gitagan na sa simbahan, ato silang halaran og mga pamisa sa kalag, ato silang halaran og mga pag-ampo, atong limpyuhan ang ilahang mga lubnganan kay basin og labong na kayo ang ilang mga lubnganan, pwede pud nato pintalan, butangan og lapida aron dali ra pud sila matud-an, di ba? Ato silang dalhan og mga buwak og dukaan og mga kandila. Dili na kinahanglan nga istoryahon pa nato sila kay wala naman sila dinhi. Dili naman na sila motubag. Pero ang importante gyud nga ato silang hatagan og mga pag-ampo. Di na pud kinahanglan nga inyohang butangan og mga pagkaon ng ilahang mga lubnganan kay dili naman pud na sila mukaon. Basta na mukaon ni nga na kanang mga naas gawas nga giatangan ra po ng mga pagkaon nga imong gibutang. Sus daghanan na ra bang nahitabong ingana. Ayun na po na ninyo butang ig mga kulafo, mga bino, o mga tanduay. Kay di naman po na sila mo inom, di ba? Basin po ang mo inom ingana kanang mga nag-atang mga palahubog din ha nga nas menteryo, di ba? Mas maayo pa siguro nga kanang inyohang ipalit og mga pagkaon o mga ilimnon nga inyong ibutang sa lubnganan nila, may pag inyohan ng ihalad sa misa o di kaha ipamisa na nila. Kay mas malipay pa siguro na sila kay mao ba na gipangita sa ilahang mga kalag, mga pag-ampo. Dili nang mga pagkaon, mga ilimnonon kay di naman na sila mo kaon, di naman po na sila mo inom, di ba? Kaning ako opinion ra pod ni kay mao mo gud ni gi-practice namo sa among pamilya.
Unya kung nakalimot na galing mo kung asa dapit nakabutang ang mga lubnganan sa inyong mga kaliwat, pwede ra anha sa dakong kuros ninyo sila halaron og mga pag-ampo ug sindihan og mga kandila. Basi nakabantay mo nga gamay rami nagkuyog sa akong pamilya tungod kay naay mga gipamati sa lawas ang among mga ubang mga igsuon ug ang uban wala po dinha maong gamay rami. Pero sa tinuod lang, pamilya gyud mi basta munganhi dinhi. Pero karon nga panahon daghan mga kakulian, so kami sa lang karon. Before mi nanguli, nihapit sa mi diri sa isnakanan og mga tusok-tusok kay gipanggutom na. Hapit na manggod alas 12. So nanimo sa mi diri ginagmay before mi manglakaw kay layo-layo pa baya tong among laktan. Nakabantay pug ko nga daghan po kayong mga naninda dinhi sa sementeryo. Na mga pagkaon, na mga gamit sa balay, na pa mga ukay-ukay. Pero mapasalamaton kayo ta sa atong mga kapulisan, sa atong mga bombero, sa atong mga health workers nga nakantabay gyud sa panahon sa undas karong tuig 2024. Alerto gyud ni sila pirmi. Saludo gyud ko ninyong tanan mga sir ug mga ma'am. Kung kay niabot naman mi diri sa giparkingan sa among motor, manguli na mi kay gipanggusla na in town mi. Uhaw pa gyud kaayo. Lami na kayo ihigop og sabaw sa nilat ang tiil sa baboy. Ug lami na pud kayo isawsaw sa tuyo ning sinugbang baboy. Pinaspasay na taanig kaon kay mo serve para batas misa alas 2 sa hapon. Unya ni kaon tag hapit na alauna kay alas 12 naman ta ka pinakahawa dito sa sementeryo. Ini kahuman natog kaon mag-ilis na pud ta kay mobalik na pud ta dito sa sementeryo para mo serve na pud sa Santos nga misa. Ingani ang kahimtang nako every time nga magundas. Medyo busy ang schedule pero malipayon ra ko ug satisfied ra ang akong dughan kay nakabisita ko sa mga lubnganan sa akong mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan ani ning kalibutana ug nakaserve pa gyud ko sa Santos nga misa. Worth it ra kayo ang bakasyon kay daghan kay kog nahimo. Ikaw, isip usa ka Kristiyano ug usa ka estudyante, unsa may nahimo nimo karong undas? Thank you for watching.